अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसका नाम लेते ही आपके दिमाग में कुदरती खूबसूरती आ जाती है। ऐसा मुल्क जहां सबसे ज़्यादा लोग सैर व तफरीह के लिए जाते हैं। जी तो मेरे दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं स्विट्ज़रलैंड की। ये यूरोप का एक खूबसूरत तरीन मुल्क है। आज हम आपको स्विट्ज़रलैंड की तारीख़ के बारे में बताएंगे। ऐसा क्या है इस मुल्क में जो 5 करोड़ से ज़्यादा लोग इस मुल्क में विज़िट के लिए हर साल आते हैं। प्रेसिडेंट ज़रदारी का स्विस अकाउंट भी इस मुल्क में मौजूद है। पूरी दुनिया एटम बम से तबाह हो जाएगी लेकिन स्विट्ज़रलैंड के लोग बच जाएंगे। ऐसा क्यों है? और आखिर में हम आपको हैरान कर देने वाले मुनाज़र भी दिखाएंगे। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप इस मुल्क में जाने का ज़रूर सोचेंगे। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलें अब चलते हैं स्विट्ज़रलैंड के एक खूबसूरत सफ़र पर। तो दोस्तों, इस मुल्क का ऑफिशियल नेम स्विस कन्फेडरेशन है। स्विट्ज़रलैंड की कुल आबादी 90 लाख के करीब है, जो कि आबादी के लिहाज से दुनिया के 102 नंबर पर आता है। इस मुल्क का रकबा 41,000 मुरबा किलोमीटर है, जो कि रकबे के लिहाज से दुनिया के 135वें नंबर पर आता है। ये मुल्क तो छोटा सा है लेकिन इकॉनमी के लिहाज से ये यूरोप के पहले नंबर पर आता है। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये मतलब कि इसे किसी तरफ से समुंदर नहीं लगता। अगर इसके बॉर्डर्स की बात करें तो फ्रांस, इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया इसे लगते हैं। दोस्तों, ये मुल्क इतना खूबसूरत है कि एक बार आप यहाँ गए तो वापस आने का दिल ही नहीं करेगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा चॉकलेट्स भी इसी मुल्क में बनाई जाती हैं और सबसे ज़्यादा खाई भी इसी मुल्क में जाती है। दोस्तों, स्विस वॉच का नाम तो आपने सुना होगा। दुनिया की सबसे अच्छी और स्टाइलिश घड़ियाँ भी इस मुल्क में तैयार होती हैं। दुनिया का बेस्ट बैंकिंग सिस्टम भी इसी मुल्क का है। इसे दुनिया का महफूज तरीन मुल्क भी कहा जाए तो गलत ना होगा। दोस्तों, यहाँ के लोग सबसे बेहतरीन ज़िंदगी गुजारते हैं। मुल्क का दारुल हुकूमत बर्न है लेकिन सबसे मशहूर सिटी स्विर्क है। और अगर हम स्विट्ज़रलैंड की सैर करने का सोचें तो सबसे पहले नाम इसी मुल्क का आएगा। ये हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड की इकॉनमी 700 अरब डॉलर्स है, जो दुनिया के पहले 20 ममालिक में आती है। सालाना आमदनी के लिहाज से ये दुनिया के 7वें नंबर पर आता है। इस मुल्क में रहने वाले लोगों की सालाना आमदनी 92,000 डॉलर्स है, जो पाकिस्तानी रुपयों के लिहाज से लगभग 3 करोड़ रुपए बनती है। इसीलिए ये दुनिया के सबसे खुशहाल ममालिक में आता है। स्विट्ज़रलैंड का एक हिस्सा एक माह तक बर्फ़ से ढका रहता है, जबकि दूसरी तरफ रंगीन फूलों से भरी हुई वादियाँ हैं। लेकिन इससे भी ख़ास बात यह कि कुदरत ने जितनी खूबसूरती इस मुल्क को दी है उतना ही ध्यान यहाँ की गवर्नमेंट भी रखती है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर्स भी टूरिस्ट के लिए तमाम तर सहूलत मौजूद हैं। इसी वजह से ये मुल्क टूरिज़म के ज़रिए से सालाना 17 बिलियन डॉलर्स तक कमाता है और टूरिज़म ही स्विट्ज़रलैंड की इकॉनमी का एक अहम हिस्सा है। स्विट्ज़रलैंड के रेलवे ट्रैक की अहमियत सबसे ज़्यादा है। इस मुल्क में जो भी जाता है ट्रेन का सफ़र ज़रूर करता है। इसका 5% ट्रैक पहाड़ों और ग्लेशियर से गुजरता है, जो देखने वालों के लिए एक अलग ही मंजर पेश करता है। ये ट्रेन कभी वादियों से गुजरती है, कभी मैदानी इलाकों से और कभी बर्फीले पहाड़ों से गुजरती है। ट्रेन के सफ़र में स्विट्ज़रलैंड जापान के बाद दूसरे नंबर पर आता है और यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन भी स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है, जो समुंदर से 4158 मीटर की ऊंचाई पर है। इस स्टेशन का नाम जंगफ्रेंजुक रेलवे स्टेशन है, जो यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। दुनिया का सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। आज जब भी जाएं तो स्विट्ज़रलैंड का स्विस पास ले लें तो आप बोट्स, कार्स, बस, ट्रेन सबसे फ्री ऑफ कॉस्ट सफ़र कर सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड में आमतौर पर ना तो सर्दी होती है और ना गर्मी। इसी वजह से इस मुल्क में इतने ज़्यादा टूरिस्ट्स आते हैं और बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी स्विट्ज़रलैंड में होती है, क्योंकि यहाँ के सीन ही ऐसे हैं कि जिन्हें आप बस देखते ही रह जाएं। स्विट्ज़रलैंड को झीलों का मुल्क भी कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि इस छोटे से मुल्क में तकरीबन 1500 झीलें मौजूद हैं। यहाँ आपको हर 5 किलोमीटर के फासले पर झील मिल जाएगी। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड को पेरिस के बाद सबसे खूबसूरत मुल्क कहा जाता है। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल सबसे बेहतरीन माना जाता है। इसी वजह से यहाँ के लोगों की औसत उम्र 84 साल तक होती है। जब पैसा हो
کھانا ہو، آرام ہو اور سکون ہو تو اوسط عمر زیادہ کیوں نہ ہو۔ تو دوستو یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، دنیا کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ تیسری جنگ عظیم تو ہو کر ہی رہے گی، اور بہت سے ملکوں کے پاس ایٹم بم بھی موجود ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود سوئٹزرلینڈ کے لوگ بچ جائیں گے۔ جی ہاں، آپ ٹھیک سن رہے ہیں، سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ نے اپنے ملک کے لیے بہت سارے بوم شیلٹر بنائے ہیں جہاں پر 115% تک ملک کے لوگ جا کر رہ سکتے ہیں، مطلب 15% زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری کنٹری سے لوگ ہیں وہ بھی آ کر پناہ لے سکتے ہیں۔ دوستو سوئٹزرلینڈ کے لوگوں کو شادی کی کوئی جلدی نہیں ہوتی، بلکہ یہ دیر سے شادی کرتے ہیں۔ یہ عام طور پر 30 سال کی عمر میں شادی کرتے ہیں۔ دوستو یہ ملک دنیا کے سب سے مہنگے ترین ملکوں میں آتا ہے اور جرائم نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے کریٹیو ملک کا ایوارڈ بھی سوئٹزرلینڈ کے پاس ہے؟ یا یہی نہیں، سوئٹزرلینڈ پچھلے 10 سالوں سے یہ ایوارڈ حاصل کرتا آ رہا ہے۔ یہی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کے لوگ کتنے کریٹیو ہیں۔ اس ملک میں سب سے زیادہ بزنس مین لوگ پسند کرتے ہیں۔ آپ ایک اندازے کے مطابق یہاں پر لوگ اپنے والدین سے بزنس کرتے ہیں، باپ بیٹے سے بزنس کرتا ہے، بیٹی ماں سے بزنس کرتی ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ کس حد تک کاروباری ملک ہے۔ یہاں پر لوگ $1,00,000 تک کما لیتے ہیں۔ اس ملک میں بینک میں کام کرنے والوں کی سیلری 10,000 سوئس فرینک ہے، کم سے کم سیلری 2,000 سے 3,000 سوئس فرینک ہے۔ آپ اس ملک میں کسی بھی جاب کے لیے آپ کے پاس صرف اور صرف ڈپلومہ یا ڈگری ہونی چاہیے اور ساتھ اس کے ہنر بھی ہونا چاہیے۔ اس ملک میں رہنے کا خرچہ 1,000 یورو ہے اور 2,000 یورو تک آپ بچا بھی سکتے ہیں۔ اس ملک میں ٹورسٹ بہت زیادہ آتے ہیں، اس لیے اس ملک میں ٹورزم کی جاب بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کی تاریخ کی بات کریں تو اس ملک نے کبھی کسی دوسرے ملک پر قبضہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی دوسرے ملک نے اس پر قبضہ کیا۔ یہ ملک پچھلے 1500 سالوں میں کسی بھی جنگ میں شامل نہیں ہوا اور نہ ہی کسی ملک نے اس کی حمایت کی اور نہ ہی سوئٹزرلینڈ نے کسی ملک کی حمایت کی۔ اس ملک کے لوگوں قبیلوں میں رہتے تھے۔ پہلے اس ملک کے 3 قبیلے تھے جنہوں نے مل کر سلطنت بنائی۔ اس سلطنت کا آغاز 12ویں صدی میں ہوا۔ 1648 کو یورپ نے سوئٹزرلینڈ کو آزاد ملک تسلیم کر لیا۔ 1758 میں فرانس نے سوئٹزرلینڈ پر حملہ کیا۔ اس وقت فرانس کا حملہ نیپولین تھا۔ 1815 میں سوئٹزرلینڈ نے فرانس سے آزادی حاصل کی، لیکن اس عرصہ میں ہونے والی جنگ کو سوئٹزرلینڈ کی غلامی قرار نہیں دیا گیا۔ 1848 میں اس ملک کا آئین وجود میں آیا۔ سوئٹزرلینڈ نے ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 دونوں میں کسی ملک کا ساتھ نہیں دیا اور نہ ہی کسی کی حمایت کی۔ سوئٹزرلینڈ کی 34% آبادی رومن کیتھولک ہے، 22.5% پروٹیسٹنٹ مذہب کو مانتے ہیں، 5.9% مسلم ہیں، 7.2% جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں اور 29% ایسے لوگ ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ اس ملک میں 3,000 پاکستانیوں کی تعداد آباد ہے، جبکہ انڈین 27,000 لوگ آباد ہیں جو زیادہ تر انجینئرز فارماسیوٹیکل کمپنیوں میں کام کرتے ہیں۔ اس ملک میں تمام مذاہب کو مذہبی آزادی ہے اور وہ خوشحالی سے یہاں پر زندگی گزارتے ہیں، اپنے اپنے عقائد اور مذہب پر عمل کرتے ہوئے۔ فٹ بال اور باسکٹ بال سب سے زیادہ کھیلا جاتا ہے اس ملک میں۔ دوستو سوئٹزرلینڈ کی 4 آفیشیل زبانیں ہیں، جبکہ 63% لوگ ارمانی زبان بولتے ہیں جو کہ جرمنی سے ملتی جلتی ہے۔ یہاں کے لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ یہاں کا لٹریسی ریٹ 99% ہے۔ تو دوستو یہاں پر بے شمار خوبصورت وادیاں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، بہت ہی خوبصورت ایک کنٹری ہے۔ تو آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ نے پسند کی ہوگی۔ ہماری مزید اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کو لائک کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید انفارمیٹو ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔